जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हेउछि 25 मे 2024 मसीहा। आज भिडियो रे जानिबा 31 गोटी यात्रापाटी केउ स्थान रे तार केउ सुपरहिट नाटक मंचस्थ करिबा पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु हम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिबा पई हम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार। तो चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिबा। ऑपेरा साई सम्राट दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान रटिलो निमापड़ा पुरी। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक देवदासी हेबी तोरी पाई यात्रा राजनंदिनी दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान सजनागुड़ निमापड़ा पुरी। आजिर सुपरहिट नाटक सीता बनवास 17 वर्ष यात्रा दरबार दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान बर्चिकैया आगरपड़ा भद्रक। आजिर नुआ नाटक श्रावण देइछि दुख छगुण यात्रा चॉकलेट रंग मंच दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान केन्दुआपदा भद्रक। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक सरू नाही जमा दुखर दिन यात्रा तारिणी गणनाट्य दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान अपंडा बंत भद्रक। आजिर रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक पाप जगिछि पालभूत यात्रा रंग महल दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान ओडंग आखुआ पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नुआ नाटक आसीछि एका जीवी मु एका यात्रा दुर्गा मंदिर दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान मनोहरपुर सालेपुर कटक। आजिर सुपरहिट नाटक दिन सरुनी की लुह सरुनी यात्रा गौरी गणनाट्य दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान मेहंदीपुर स्कूल पड़िया भरतपुर केन्द्रापड़ा। आजिर रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा यात्रा श्री विश्व दरबार दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान विद्याधरपुर सुआंडो साक्षीगोपाल पुरी। आजिर नुआ नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा माँ शक्तिमयी लोकनाट्य दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान मुकुंदपुर षठीपुर जाजपुर। आजिर सुपरहिट नाटक किए जानिथिला एमिति हेबो यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान बईच बणिया हिंजिली काटू गंजाम। आजिर से रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक अधा रातिर साथी यात्रा स्वर्ण महल दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान महिषासुर राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर सुपरहिट नाटक राति सुंदर को साथी सुंदर ऑपेरा अशोक सम्राट दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान मास्काबाड़ी नयागढ़। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान काकटपुर पुरी। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक सजनी तो बाट रहिछि चाही यात्रा ओम श्री
ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସିଲିପୁର ମାର୍ଶାଘାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛି ଉପର ବାଲା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସୁନାମୁହିଁ ପିପିଲି ପୁରୀ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବେଡ଼ାରୀ ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ବାପ ଘରୁ ମୁଁ କରିଛି ପାପ। ଯାତ୍ରା ଅପେରା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାଉଁଶ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଲୁହ ଦରିଆରେ ସପନ ଡଙ୍ଗା। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବିଶୁଳିପଡ଼ା ନୂଆହାଟ କାକଟପୁର ପୁରୀ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୁର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ପ୍ରେମ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରମ୍ଭା ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ତମେ କେମିତି ଅଛ। ଯାତ୍ରା ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ତରାଦିଗି ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାରିବାରିକ ନାଟକ କାଁ ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଗୌଡ଼ପଡ଼ା ମାହାଙ୍ଗା କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତୋ ବିନା ମୁଁ ଅଧା ଅଧା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ନରିପୁର ବିଷ୍ଣୁପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ।